Ma'am Rachel Tablate, yours na to. Wala din eh. Wala daw. Next mga madam. This one, small semi-med. Double lining. Code, fresh. Fresh ka lang dito. Ma'am Jeanette Hebras, yours na. Next mga mami, very office. Very office. May garter yung bewang nito mga mami. This one is pink stripes. Okay, small semi-med. Go with pink stripes, 50 pesos. Next pang XL. Dress ata to. Mga mami, dress ata to. I'm not sure. Nahalo lang. Basta size XL, 2XL. Code verde. Code verde. Ma'am Arlene Monzon, yours na. Fresh lang. This one is pink stripes. Kinemerun. Next mga mami. This one. Chalisan tela nito. Parang large ata. Verde, Ma'am Imelda Ilag, yours. Chalis fabric to mga mami. Long top. Diyos ko para akong ano. Ayan siya. Pa-flowy yung ilalim. Ano size? Medium, semi-large. Ay, baka gusto nyo, blue. Ma'am Imelda, yours na, Ilag. Next mga mami. Size large to XL, code black. Large to XL, code black. Code is black. Next mga mami, pabakuna. Si Kumare. Ayan siya. Size small semi-med, green. 50 pesos. Blue, Ma'am Nobelin, yours na si Blue. Price ko tayo lang na yun kung mga ate. Next, this black is very Zara. Again, may maganda rin to. Mga mommy detailed siya ha. Okay, size large. Code itim. Code itim, 50 pesos size large. Next, galing to sa gold ko. Size large to pang office. Code red. Code red, 50 pesos. Code red. Next, size XL. For the Ninang. Code Ninang, XL, 50 pesos. Tagal ng comment, my God. Ma'am Zai, green yours na, Ma'am Zai. Red. Ma'am GL, yours na red. This one is nice, mga mommy. Very pang mommy to. Ninang outfit. Ma'am Novelin, yours na. Black, wali. Wali. Huwag kang palakas sa black. Next, mga mami. Ito for free na lang pang bagets to. Dress ng bata. Is it? Yeah. Wait na kayo sinata. May tali sa gilid. Ang cute. Mga madam, dress to ng bagets. Okay, 4 to 5. 4 to 5 years old. Adjustable yung waist niya. Code bagets. Free man. 4 to 5 lang. $4 to $5.
Next mga mami, size large, office. Ganda. Code, polo. Code, polo, 50 pesos, size large. Ma'am Ria, yours na, by Lord. Size large pang office, code is polo, 50 pesos. Next, size XL, very Zara. Code, black stripe, size XL, 50 pesos, button down. Mamani, Chise, yours na to. Polo. Mga mami, cute to. Doll top siya, pero para siyang dress. Let's check it. Check it. Uy, ang cute nito. Ito. One top. Pwede, ay hindi, top lang to mga mami. Pero kung ako magsusot, pwede siyang dress. May color siya mga mami. Color nyo na lang yung self nyo. Okay, small semi-med. Code, suot. Code, suot, 50 pesos. Small semi-med to. Pati ng ilong. Suot, 50, 10, ay 10.30 na. 10.40 mga mami, magsushorts na ako. Code, suot. Next, parang bago to, mga mami. Kaya lang small lang to. Okay, small semi-med. Code, blue polo. 50 pesos. Ma'am Rosa's Coloriers na to. Okay, mga mami, yung black version, black and white nito na benta ko. Okay, naiwan si orange. Para din tong bago. Okay, size large to. Small, medium, large kaya. Code orange. Code orange, 50 pesos. Next, size medium. Short sleeves, button down. Code medium. Code medium. Kompleto butones, mga mami. 50 pesos. Ma'am Rosa's color, blue polo, yours na. Ma'am Remy, Laxon, yours na, Ma'am Remy. Yung black version nito na benta. Next, ito galing sa gold ko to, mga mami. This is cute. Size large. Code cute. 50 pesos. Size large. Galing siya sa gold. Next, mga mami, blue stripes. Small semi-med, blue stripes, 50 pesos. Ang cute nito! I like this. Mga mami, very Zara to. Okay, malaki to sa small, pang medium to. Good, very Zara, 50 pesos.